जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और आज हम एक अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक हमारे बच्चों से जुड़ा है। रोज़ाना लाखों लोग अपने बच्चों और अपनी तस्वीर जो हैं पूरे ख़ानदान की सोशल मीडिया पे जो हैं वो शेयर करते हैं। हमें लगता है कि ये सिर्फ एक खूबसूरत याद है, लेकिन अगर यही तस्वीर किसी अजनबी के हाथ लग जाए और मसनूई ज़हानत यानी कि AI से किसी जाली वीडियो, जाली आवाज़ या किसी ख़तरनाक मकसद के लिए इस्तेमाल कर ले तो उसका अंजाम फिर हमारे सामने आता है। तो क्या आप सोशल मीडिया पर हर तस्वीर शेयर करना महफूज है? किन गलतियों से हमें बचना चाहिए और अपने बच्चों और ख़ानदान को इन नए साइबर ख़तरात से कैसे महफूज रखा जा सकता है? आज इन्हीं अहम सवालात के जवाब जानेंगे अपने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट से कि मुजरिम सोशल मीडिया से हासिल की गई जो तस्वीर हैं उनको AI के ज़रिए बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल पर मबनी जाली मवाद में तब्दील कर सकते हैं। जाने कि आप अपने बच्चों की हिफाजत के लिए क्या इकदाम कर सकते हैं। मिलवाएंगे अपने गेस्ट से आपको। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना इम्तियाज साहब, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम सुबह खैर। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, आजकल तकरीबन हम देखते हैं सोशल मीडिया पे हर शख्स अपने बच्चों की तस्वीर और उससे भी ज़्यादा वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर शेयर करता है। क्या वाकई महफूज है, या जब हम बात करते हैं कि ये एक AI के दौर में हम जा रहे हैं, गुजर रहे हैं इसमें, तो इससे नए साइबर जो खतरात हैं वो पैदा हो सकते हैं? जी, बहुत ही अहम टॉपिक है और ये मसला पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया ये फेस कर रही है इश्यूज़। जी। देखिए, ये बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस बन गई है कि हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं, प्यार मोहब्बत में करते हैं। जैसे आपने कहा, पहले ये यादगार के तौर पे होता था, अब ये एक हमारा एक जनरल रूटीन का पार्ट बन गया है और हम एहसास नहीं करते कि ये कितना खतरा अब बढ़ते जा रहे हैं। इसके बहुत सारे इवेंट्स अब हो चुके हैं, इंसिडेंट हमारे रिपोर्ट भी हो रहे हैं। तो देखिए, नंबर 1, जब आप कोई चीज़ अपलोड कर देते हैं तो खाली वो तस्वीर अपलोड नहीं होती डिजिटल रूट पे, वो जी। एक्चुअली पूरा एक डाटा डिजिटल फाइल लोड होती है। आप नहीं भी जानते तो उसके साथ बहुत कुछ आता है। मतलब आपकी लोकेशंस चली जाती है उस पिक्चर के साथ, उसे कहते हैं मेटा डाटा। आप कब क्रिएट किया, आपने उसे किस कैमरे से क्रिएट किया, आपका मॉडल क्या था, आपकी उसकी लोकेशन क्या थी, सब चीज़ चला जाता है। अब जहाँ तक आपने बात की कि हैकर्स इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो आजकल डीप फेक वीडियो और वॉइस क्लोनिंग, ये 2 बहुत बड़े खतरात हैं साइबर सिक्योरिटी के, जो थ्रेट कर रहे हैं हमें। मुझे अगर आपकी 30 सेकंड की सिर्फ मिल जाए ऑडियो, तो मैं बिल्कुल महानूर अली जैसी एक आवाज़ को AI आपको क्रिएट करके दे देता है। और जब वो आवाज़ किसी को जाएगी तो वो ऐसा लगेगा जैसे कि वो महानूर अली की है। इसी तरह डीप फेक वीडियोज़ आपकी बन जाती हैं। तो नॉर्मली जब आप तस्वीर शेयर करते हैं तो बच्चे की तस्वीर करते हैं तो उस तरह की बहुत दफ़ा हुआ है कि सेम टू सेम आवाज़ बने। अभी इंसिडेंट हुआ था, रिपोर्ट हुआ है, हमारी फैमिली में रिपोर्ट हुआ है कि फ़ोन आया कि जी आपका बेटा पकड़ा हुआ है हमारे पास, इससे बात कर लें। और जब उन्होंने बात की मेरे अंकल ने, तो उनको लगा उनका बेटा ही है और उन्होंने उसको पैसे दिए कि हम जेल में ले जाएँगे, और बाद में थोड़ी बात कन्फर्म किया तो वो नहीं था, वो फेक कॉल थी। तो दैट्स वेरी कॉमन। तो जब भी आप चीज़ शेयर करें तो मैं ये करूँगा कि आप कोशिश करें, बहुत ही पहले तो आप प्राइवेट करें चीज़ों को, अपने सर्कल के अंदर करें। देखिए, सोशल मीडिया पे भी एक ऑप्शन होता है ना, फ्रेंड्स ओनली का ऑप्शन है, चलें जी। करीब। अब पब्लिकली जब आप करते हैं, आप उसकी रूटीन भी बता रहे हैं अपने बच्चों की, उनको स्कूल भी है, वर्दी यूनिफ़ॉर्म में भी दे रहे हैं। ये जासूसी करते हैं, रैकिंग हो जाती है और फिर आप ही जाके मसला आपको क्रिएट हो जाता है। जी। तो ये बहुत ही ध्यान से राना करना साहब, चाहिए अभी चीज़ों आपने जिक्र किया कि वहाँ पे ऑप्शन होती है कि आप किससे शेयर करना चाहते हैं। फ्रेंड्स को कर देते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो है क्लोज फ्रेंड्स को करते हैं। लेकिन अभी एक चीज़ और भी देखने में आई है, जब आपने ये जिक्र करे तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आपने सिर्फ फ्रेंड्स को शेयर किया, लेकिन फ्रेंड्स जब उसको क्लिक करते हैं, लाइक करते हैं, कोई कमेंट करते हैं, तो वो उनके उस पर भी चला जाता है, वॉल के ऊपर। ये उससे को। फिर यस। आपकी शेयरिंग बढ़ जाती है। तो ये बताइए, बहुत से लोग तो कहते हैं कि भाई हमने क्या छुपाना, सब चीज़ें नॉर्मल तो हैं, हर एक की लाइफ में ही होता है, फंक्शंस हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। तो ये बताएं, अगर कोई आम इंसान ये सोच रखता है तो वो तस्वीर और वीडियो शेयर जब करता है तो इसके अलावा और क्या खतरात जो हैं हो सकते हैं? जैसे अभी आपने बताया कि 30 सेकंड्स की सिर्फ आपकी वीडियो मिल जाती है तो उससे आप क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। जिससे भी पूछता कि यार मेरे पास क्या है, मैंने वीडियो एक बना दी तो क्या। देखिए, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी सबसे बड़ी बड़ी हैसियत रखती है आपकी, उसकी बड़ी वैल्यू है। देखिए, आप फेसबुक पे, आम बंदा भी उसके भी 20-30 लोग तो होते हैं वाकिफ। अगर आपका फेसबुक हैक हो जाए, उन कॉन्टैक्ट से वो पहुंच जाते हैं, उनसे वो पैसे मांगते हैं, डिमांड करते हैं। सही है, आपके बच्चे की कोई वीडियो उनके हाथ लग जाती है, वो आपको ब्लैकमेल करते हैं उसके ऊपर करके, वो क्लोनिंग कर लेते हैं। तो आपकी डिजिटल आइडेंटिटी सबसे बड़ी है। जरूरी जी। है लोग आपको सिर्फ पैसे से लोग से देखते हैं कि आपकी अपनी जो डिजिटल आइडेंटिटी है वो भी कितनी इंपॉर्टेंट है, उसको डैमेज किया जा सकता है। अभी मैं आप वाकया सुनो, यूके के, ये USA के अंदर 2023 का वाकया, जिसमें एक माँ को कॉल आती है
کہ آپ کی بیٹی ٹرپ پہ گئی ہوئی تھی, ان کی کال آتی ہے کہ وہ کڈنیپ ہو گئی ہے اور اس کو $1 ملین دینے پڑے, اور اس کی آواز کلوننگ ہوئی تھی اور اس کو دینے پڑے اس کو, تو اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ تو صحیح تھی بالکل, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو از ویری امپورٹنٹ, ڈیجیٹل آئی ڈی از مور امپورٹنٹ دین, کیونکہ ہم دو زندگی جی رہے ہیں سر, اس کا ایک فزیکل لائف ایک ڈیجیٹل لائف, اور ڈیجیٹل لائف زیادہ جی رہے ہیں, تو اس لیے ہمیں اس کی زیادہ کیئر کرنی چاہیے, آپ کی آئیڈینٹی آپ محفوظ ہونی چاہیے. کمپٹیشن بھی تو بڑھ گیا نا بہت زیادہ, اور جو آپ نے کہا جو یہ لائف ہماری اس طرح کی ہوگی سوشل میڈیا پہ جو لائف ہے, وہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایونٹ ہو جاتے تو ہم فوراً نہیں اس کو شیئر کرتے, ہم بعد میں شیئر کرتے ہیں. ذرا اس کا بھی ذرا کانسیپٹ, جو لوگ بہت سے لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے, کیا کہیں گے, آپ کے بھی ارد گرد اس طرح کے لوگ ہوں گے, ان کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ شیئر تو کر ہی رہے ہیں نا باہر. جی لوگ تو ابھی جا رہے ہوتے ہیں نا کہیں پہ, تو پہلے شیئر کرتے ہیں کہ میں 1 گھنٹے بعد یہاں پہ جانے والا ہوں, تو وہ لوگوں کو ریکنگ کر رہے ہیں. اس کے بعد میں سوات جا رہا ہوں, جانے کے بعد میں اس ہوٹل میں پہنچ گیا ہوں, اب میں یہ بلاگ بنا رہے ہیں. تو دیکھیں آپ ایک جاسوسی کروا رہے ہیں, آٹومیٹکلی رپورٹ کر رہے ہیں چیزوں کو, اور اس طرح پھر آپ کے گھر میں بھی بہت ایسا ہوا ہے کہ چوری بھی ہوئی ہے, بہت ایسا ہوا ہے کہ آپ کو ٹریس کر لیا گیا, پھر نئے بہت کیسز میں اس طرح ہوا ہے کہ ہیکرز کو سوشل میڈیا سے کہتے ہیں سوشل انجینئرنگ سے آپ کو سپورٹ مل گئی ہے. تو یہ ہر چیز سپورٹ کرنا ضروری ہے, ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا چیز شیئر کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی, یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب, اگر کسی شخص کی کوئی جعلی ویڈیو, جعلی تصویر یا کوئی بھی معلومات جو ہے, اگر وہ اس کا اکاؤنٹ بنا دیا جائے اور شیئر ہو جائے, تو ایسے میں اس شخص کو پھر کون سے اسٹیپ لینا پڑیں گے جب اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے یہ جعلی چیزیں جو ہیں آن لائن جا رہی ہیں, لوگوں تک شیئر کر دی گئی ہیں؟ دیکھیں اگر آپ ہیک ہو جاتے ہیں, نمبر 1 اس پلیٹ فارم پہ جا کے آپ رپورٹ کریں. جیسے فیس بک ہے, اس کا لنک دیا ہوتا ہے facebook.hack.com, وہاں چلے جائیں, رپورٹ کریں کہ آپ ہیک ہو گئے. پھر اپنے کانٹیکٹس کو آپ خود بتائیں کہ بھائی میں ہیک ہو گیا ہوں, یا کوئی ایسا واٹس ایپ پہ میسج بنا دیں تاکہ ان کو پتہ لگ جائے. اور بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں, اچھا سیلیبریٹی سے جو ہوتا ہے نا, جی ان کے لیے لوگوں اب پالیسی بنائی ہے سائبر سیکورٹی, وہ کہتے ہیں زیرو ٹرسٹ. آپ جب تک خود اسے کنفرم نہ کر لیں کسی سے, آپ آنکھوں دیکھا, اور اب کہتے ہیں قانون سنا بھی غلط ہوتا ہے, پہلے کہتا تھا یہ غلط نہیں ہوتا, لیکن اب آنکھوں دیکھا قانون سنا بھی غلط ہوتا ہے. یو ہیو ٹو ویریفائی, زیرو ٹرسٹ کریں. اگر مہنور کی کوئی چیز کنفرم کریں مہنور سے, دس بلانگس ٹو یو اور ناٹ, ادروائز ڈونٹ ٹرسٹ اٹ. صحیح. اچھا, اب تو ایسا ہو گیا ہے, میں خود یہ والی بات کر رہی ہوتی ہوں رانا صاحب, کہ نہیں پتا کہ اگر کسی نے ریئل بھی کوئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ فیک ہی ہے. تو آج کل تو ٹرسٹ کرنا ہی اس لحاظ سے ختم ہو گیا تقریباً نا, جب تک آپ کے سامنے کچھ نہیں آ جاتا. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو بہت زیادہ جو چیزیں فیکٹزم اتنا بڑھ گیا کہ اصل بھی کبھی کبھی چھپ جاتا ہے. تو ویریفائی ایک ہی چیز ہے کہ ری ویریفائی کریں. آپ کو کہیں سے اور کال آتی ہے, اپنے بیٹے خود کال کریں, اس کو کنفرم کریں کہ بھائی یہ وہ جینون ہے یا نہیں. صحیح. اور بعض دفعہ تو ہوتا ہے کہ آپ کو حاضر دماغی کے ساتھ دینا پڑتا ہے. بعض دفعہ جو کالز آتی ہیں وہ اس طرح آتی ہیں. مجھے خود ابھی تھوڑے دن پہلے ایک فیک کال آئی, اور اس میں کہا کہ میں فلاں ڈی ایس پی بات کر رہا ہوں, اور آپ کا کوئی بھائی یا بیٹا یا کوئی ہے. تو مجھے تو سمجھ آ گئی بات, میں نے ایک دم سے اس سے کہا کہ بھائی کس سے بات کرنی, تو اس نے کہا تمیز سے بات کریں. مجھے کہا نا اس نے, تو میں نے کہا یہ کس طرح. اسی وقت پھر میں نے کال کاٹ دی. کیا ایسا بھی ہے کہ اگر کال زیادہ لمبی ٹائم تک رہے, اس کا بڑھ جائے ڈیوریشن, تو اس سے بھی کوئی مسئلے مسائل آ سکتے ہیں آپ کے کچھ اکاؤنٹس وغیرہ, کیونکہ سب کچھ تو آپ کے موبائل میں ہوتا ہے, ہیک ہو جاتا ہے؟ لمبی کال سے تو وہ آپ کو کوشش کرتا ہے نا کہ آپ کو کنونس کر لے کہ وہی ہے, اس لیے وہ لانگ کال کر رہے ہوتے ہیں آپ کو. ایسے صورت میں آپ کو کال جلدی کاٹ دینی چاہیے. ایف آئی اے یا آپ کی جو آپ کی نیشنل سائبر سیکورٹی ایجنسی ہے, NCCIA ہے, 179 کال ہے, اس کے اوپر اطلاع کرنی چاہیے. اور جس کے متعلق بات کریں اس بندے کو خود فون کریں صحیح. تاکہ کنفرم کریں کہ وہ ہے یا وہ ٹھیک. نہیں ہے. رانا صاحب یہ بتائیے, عام جو سوشل میڈیا صارفین ہیں, اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے کون سی ایسی 4-5 احتیاطی تدابیر ہیں, سٹیپس ہیں جن کو انہیں کرنا چاہیے؟ نمبر 1, ایک سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کہ جو چیز میں شیئر کر رہا ہوں, کیا یہ اگر کسی نیگیٹو مائنڈ سیٹ پہ لگتی ہے تو کیا مجھے نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے, شیئر کر دیں گے. نہیں ملتا آپ کو جواب تو پھر آپ شیئر نہ کریں. نمبر 2, جب بھی شیئر کریں اپنے کیمرے کی لوکیشن بند کر دیں, جی پی ایس یا اپنی موبائل کی لوکیشن بند کریں, تاکہ اس میٹا ڈیٹا میں آپ کی لوکیشن ایٹ لیسٹ آپ کے ساتھ نہ جائے. ٹھیک ہے. 3rd, آپ اسپیسیفک گروپس میں شیئر کریں. ہر ایک کو ہر چیز شیئر کرنے والی نہیں ہوتی, ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز شیئر کریں. نمبر 4, اپنے سیکیورٹیز, آپ کے جو جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کے پاس آپ اپنی جو آپ کی اتھینٹیکیشن لگائیں, 2 اسٹیپ ویریفیکیشن لگائیں. ایپس وہیں سے انسٹال کریں جہاں رجسٹرڈ ایپس ہیں, انہیں لنکس کو کھولیں جو رجسٹرڈ لنکس ہیں. اور اپنے بچے کو ضرور ٹرین کریں. دیکھیں آپ نے ایک چیز اس کے ہاتھ میں دے دی ہے, آپ اس کو ٹرین نہیں کیا. آپ روڈ کراس کرنا تو سکھا دیتے ہیں, لیکن آپ ڈیجیٹل روڈ پہ اس کو لے جانا نہیں بتا رہے, جس کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں ہمارے بچے کر رہے ہیں. تو یہ اس پلیٹ فارم سے میرے یہ ریکویسٹ کریں گے, اپنے بچوں کو پہلے خود بھی ٹرین ہو, ویل ایجوکیٹ سے زیادہ ویل اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے.
तो उनको रोके मत, टेक्नोलॉजी कभी नहीं रुकती, उनको बताएं, बट उनको बताएं कि कैसे यूज करना है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। राना साहब, अभी आप जिक्र कर रहे हैं ऐप्स जब हम लोग डाउनलोड करते हैं तो उसमें कोशिश ये होती है कि जो फ्री हैं वो वाली ऐप्स डाउनलोड करें, तो ज़रा इसका भी जी बताइए, क्या इससे भी ऐसा हो सकता है कि हम कोई ऐसी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जो हमारे मोबाइल या हमारे खुद के लिए जो है नुकसानदेह साबित हो सकती है? क्या फोकस बहुत करना ज्यादा। चाहिए जब आप इसको ऐप को डाउनलोड करें? जी 100% बहुत ज़्यादा फिशिंग जो अटैक्स हैं आपके, वो यहीं से आते हैं। आपके ओटीपी यहाँ से चोरी हो जाते हैं, आपसे पासवर्ड मांग लिया जाता है, गलत वेबसाइट पे आपको ले जाता है। आपने करना है ऐप स्टोर से, या आपने करना है जो भी आपका स्टैंडर्ड, जो भी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉइड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो प्ले स्टोर है तो प्ले स्टोर से ही आपको करना है। सही। ठीक है, और किसी और जगह से फ्री या ग्रुप्स में आ जाता है ना कि जी गेम खेल लें, इतने पैसे कमा लें, ये लालच में नहीं नहीं आए, तो ये ना हो कि जो आपके पास है वो भी चला जाए। तो जी। हमेशा रजिस्टर्ड ऑथेंटिक वे से यूआरएल इस्तेमाल करना है, ना ही किसी का दिया हुआ आगे शेयर करना है कि मैंने इस्तेमाल कर लिया आप भी शेयर करें, ना किसी का मैसेज फॉरवर्ड करें आगे। हमारे आदत है वॉइस मैसेज भी आगे फॉरवर्ड करते हैं लोगों को, बिल्कुल ये भी ऐसा नहीं ही है, करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। प्राइवेसी का ख्याल रखें। जी, बहुत शुक्रिया राना साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने हमें बताया कि किस तरह जो है हम अपने अपने ख़ानदान को जो सिक्योर रख सकते हैं। ख़ास तौर से उन्होंने बताया कि जब भी कुछ शेयर करें, चाहे वीडियो हो चाहे तस्वीर हो, उसके लिए जो लोकेशन है वो ज़रूर ऑफ कर दें ताकि आपका मेटा जो सारा डाटा है वो उन तक ना जाए। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ में रहिएगा आप हमारे साथ।